प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के निवास पर आयोजित संक्रांति और पोंगल समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे भारत में लोग संक्रांति और पोंगल के त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह हमारी संस्कृति की कृषि परंपराओं में गहराई से निहित कृतज्ञता, विपुलता और नवोत्सव का उत्सव है। वृषभराज नमस्तुभ्यम्। ओम चत्वारि शृङ्गात्रयोस्वपादोऽग्निशीर्षे सप्तहस्तासो अस्या तैलं समर्पयामि अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेमा तैलधारां समर्पयामि भोगिरूपयज्ञेश्वराय तैलधारां समर्पयामि। शोभन संक्रांति संबरमिरेवच्चेनु पल्लेसिमुरकांति సని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకు సగినది పచ్చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకు సగినది రైతే రాజై కష్టే અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।